Hello guys, good morning. Let me introduce myself. My name is Faustina Nini and this is my team. They are Irasli Ramadhani and Irmina Mariela. Today we are going to explain about pronouns. Yeah, definitely a lot of question about pronouns. What is pronouns? What is the purpose of use pronouns? What are example of pronouns? What are the types of pronouns? Attention please guys. What is pronoun? Apa itu pronouns? Pronoun is a word that is used to replace a noun which can be a person, object, and animal. Kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda seperti orang, objek, dan hewan agar What is the purpose of use pronouns? Apa tujuan dari pronouns? To shorten word so that there is no repetition of words so that the form is good and easy to read. Jadi untuk mempermudah dan mempersingkat pengulangan kata agar bagus dan mudah kelihatannya. For example like, contohnya penggunaannya, the cat is really hungry. It is really hungry. Pronoun is it replace come on a noun cat. Jadi penggunaannya itu it is yang mengacu pada kucing cat. Lalu Meg and Ezri are playing football. They are playing football. Yang dimana pronoun they replace pronouns Meg and Ezri. Meg jadi pronounnya itu they yang mengacu pada Meg and Ezri. Next slide. What are the type of pronouns? Here are 7 types pronouns. Subjective pronouns, objective pronouns, possessive pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, and relative pronouns. Subjective pronouns. To replace people, things at the position of the subject. As subjective pronouns I, you, we, they, she, he, it. Next slide. Example is subjective pronouns. I love cook. You have to clean the kitchen after using it. They likes to cook soto Betawi. They are boiling stock. We went to be a famous chef. She gave Jim some cookies. Hello, introduce myself. My name is Iras Ramadhani. Here I will discuss about 2 objective pronouns. The object pronouns adalah kata ganti orang. Jadi, the objective pronouns, personal pronoun is used when the pronoun is the objective in the sentence. Jadi, tujuannya digunakan ketika kata ganti objek dalam kalimat. Contoh dari objek pronouns yaitu me atau artinya aku, you, kamu, us, kami, them, mereka, her, dia, him, dia, laki-laki, it, ini.
Example is objective pronouns. Jadi contoh dari kalimat objective pronouns yaitu yang pertama, you meet me in the kitchen. Jadi dari kalimat ini kata objektifnya yaitu berfokus kepada kata you. Selanjutnya, he meets her in the kitchen. Kata objektif pronounsnya itu yaitu kata he. They meet him in the kitchen. Kata objektif pronounsnya itu yaitu kata they. Selanjutnya, the meets them in the kitchen. She adalah objek pronounsnya. I meet you in the kitchen. Jadi objek pronounsnya itu digarisbawahi yaitu kata you. Contoh selanjutnya yaitu Coto Makassar was made by me. Yang artinya Coto Makassar buatan saya. Yang bagian ketiga, possessive pronouns. Possessive pronouns itu adalah kata ganti yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan. Jadi di tabel itu terdapat possessive adjektif dengan arti kata, yaitu possessive adjektifnya itu terdiri dari my atau ku, your atau mu, our atau kami atau kita, their mereka, her nya perempuan, his nya laki-laki, its nya benda atau hewan. Possessive pronouns show that something belong to someone. The possessive pronouns are my, or, your, his, her, its, and their. Independent form of each of these pronouns. Mine, ours, yours, his, hers, its, and theirs. Possessive pronouns are never spelled with apostrophes. Apostrophes adalah tanda penyingkat seperti alfabet Latin atau tertentu. Contoh dari example is possessive pronouns. Yang pertama itu, the year is mine, atau ragi itu milikku. Jadi, kata possessive pronounsnya itu berpacu ke kata mine. Terus, selanjutnya, it is my knife. Jadi, kata posesifnya itu kata my. It is your knife. Jadi, kata posesifnya itu your. Selanjutnya, it is her knife. Those are their knife, atau itu pisau milikku. Jadi, kata possessive pronounsnya itu yaitu their atau mereka. Selanjutnya, the knife are his, atau pisau itu milikku. The drink was made by her. Minuman itu dibuat olehku. Berarti dia menunjukkan dia seorang perempuan. Selanjutnya, they really like the restaurant course, atau mereka sangat menyukai mata kuliah restoran. Selanjutnya, barbecue for is all, yaitu babi barbeque itu punyaku. Jadi kata posesifnya itu terdapat di kata or. Selanjutnya, this job sheet is theirs, yaitu job sheet ini adalah milik kita. 4. Reflexive pronouns. Reflexive pronouns adalah kata ganti subjek yang digunakan menunjukkan bahwa subjek dan objeknya adalah orang atau benda yang sama. Seperti myself atau diriku sendiri, yourself dirimu sendiri, yourselves diri kami atau kita sendiri, themselves atau diri mereka sendiri, herself dia sendiri menunjukkan perempuan, himself menunjukkan diri sendiri seorang laki-laki, itself diri sendiri menunjukkan hewan atau benda.
Reflexive pronouns are words ending in self or self-s that are used when the subject and the object of a sentence are the same. I believe in myself. They can act as either object or indirect object. The 9 English reflexive pronouns are myself, yourself, himself, herself, oneself, itself, or selfless, yourselfless, and themselves. Jadi, kata ganti refleksif adalah kata-kata yang diakhiri dengan self atau selfless yang digunakan ketika subjek dan objek kalimatnya sama. Ya, jadi example is reflex pronouns. Yang pertama itu ada kalimat I made this check by myself. Jadi dari kalimat di situ menunjukkan refleksi pronounsnya itu myself. Yang kedua itu you made cake it by yourself. Jadi kata refleksifnya itu yourself. They themselves are very enthusiastic about participant in the cooking activity. Jadi kata dari kalimat di sini yang menunjukkan reflexive pronouns yaitu themselves. Selanjutnya, they are have the best time cook by themselves. Mereka sendiri sangat antusias mengikuti kegiatan memasak. Jadi dari kalimat ini kata reflexive pronounsnya yaitu themselves. Selanjutnya, we cook cake together among ourselves in the kitchen. Kami memasak kue bersama di dapur. Jadi kata reflexive pronounsnya yaitu ourselves. 5. Demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns adalah kata keterangan yang menggunakan parameter number atau jumlah dan distance atau jarak. Parameter demonstratif pronoun terdiri dari yang pertama, number yang berupa bentuk singular atau plural. Dalam plural biasanya kita menggunakan those dan des, sedangkan singular kita menggunakan this dan that. Yang kedua, distance yang berupa jangkauan atau waktu, jauh atau dekat. Dalam bahasa Inggris kita menggunakan far dan near. Demonstratif pronoun selalu mengidentifikasi noun dalam kalimat, baik disebut secara spesifik atau tidak. Contohnya, I can believe this. Dalam hal ini, kita tidak mengetahui this secara spesifik. Namun, kita tahu this yang dimaksud ada dan eksis. Selanjutnya, kata ganti ini selalu digunakan untuk mendeskripsikan hewan, tempat, atau benda-benda lainnya. Tak hanya itu, kata ganti ini juga bisa digunakan mendeskripsikan orang atau manusia, asalkan disebutkan secara spesifik. Misal, this sound like Mary singing. Jangan bingung dengan demonstratif pronoun dan demonstratif adjektif. Kedua hal ini memang bisa dibilang identik atau sama, namun ada pembeda yang bisa kamu ingat. Ketika membahas mengenai adjektif, ia akan mengkualifikasi nouns yang ada dalam kalimat, sedangkan pronoun ini selalu bisa berdiri sendiri. Example is demonstrative pronouns. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh tentang demonstrative pronouns. Yang pertama, those are my teacher patisserie. Itu adalah guru kue saya. Jadi ya yang termasuk demonstrative pronouns yaitu kata those.
Yang kedua, these are delicious than those, yang artinya ini lebih enak daripada itu. Jadi dari kalimat itu yang termasuk demonstrative pronouns yaitu kata this. Selanjutnya, this is my chef. Ini koki saya. Yang termasuk demonstrative pronouns yaitu kata this. Selanjutnya, Mira gave this chocolate cake to me on my birthday. Atau Mira memberikan kue ini di hari ulang tahunku. Jadi, yang termasuk demonstratif pronouns-nya itu yaitu kata those. Selanjutnya, I put your knife on the table. Saya meletakkan pisaumu di meja itu. Yang termasuk demonstratif pronouns-nya berpacu ke kata I. This is my money. Ini adalah uang saya. Jadi yang termasuk demonstratifnya yaitu kata this. Okay, I will continue by material that has been explained by Ira. First of all, let me introduce myself. I'm Irmina Mariela, so the sixth one is interrogative pronouns. The main interrogative pronouns are, jadi apa-apa aja sih interrogative pronouns itu? Ada what, ada which, ada who, ada whom, and whose. Interrogative pronouns are used to ask questions. The other less common interrogative pronouns are the same as the ones above with the suffix ever or soever. Atau biasanya kita sering dengar whatever, whichever, whatsoever, whichsoever. Ya. Jadi selanjutnya contoh interrogative pronouns. Pertama ada, do you know what this is? This is a spatula. Here the interrogative pronouns what is being used in an indirect question, both, which is part of a wider question. Jadi di sini kata ganti tanya apa itu digunakan dalam pertanyaan tidak langsung atau yang diberi tebal, yang merupakan bagian pertanyaan yang lebih luas. Yang kedua itu ada I want to know what this is. This is a burning tool. Indirect question can also feature in statement EI in non-question. Jadi pertanyaan tidak langsung juga dapat ditampilkan dalam pernyataan, yaitu dalam non-pertanyaan. Selanjutnya ada what is that, ada which is yours, ada who don't eat, ada whom shall we ask, ada whose is this, ada whatever did you say. Selanjutnya ada relative pronouns. Jadi di sini relative pronouns itu adalah kata ganti relatif. Kata ganti relatif adalah kata yang memperkenalkan klausa dependen atau relatif dan menghubungkannya ke klausa independen. Klausa yang dimulai dengan kata ganti relatif siap untuk menjawab pertanyaan seperti yang mana, berapa banyak, atau jenis apa. Who, whom, what, which, dan itu semua adalah kata ganti relatif. Selanjutnya, klausa relatif juga terkadang disebut sebagai klausa kata sifat karena klausa tersebut mengidentifikasikan atau memberi kita informasi tambahan tentang subjek klausa independen yang terkait dengannya seperti kata sifat. Klausa ini dalam beberapa cara menggambarkan subjek tersebut. Kata ganti relatif seperti konjungsi adalah kata-kata yang menggabungkan klausa dalam hal ini. Klausa relatif terhadap klausa utamanya. Jenis kata ganti relatif yang digunakan bergantung pada jenis kata benda yang dideskripsikannya. Next, as the name implies, relative pronouns are pronouns to combine two independent sentences that have one
subject, and object. Basically, these pronouns include who, whom, whose, which, and that. However, there are also indefinite relative pronouns with the suffix ever, such as whoever, whomever, and whichever. The specialty of relative pronouns is that they can function as subject, direct object, or possessive. These pronouns only identify living or inanimate objects and can to be used to represent number or singular or plural or gender. Jadi sesuai namanya, relative pronouns adalah kata ganti yang menggabungkan dua kalimat independen yang memiliki satu subjek dan objek. Pada dasarnya kata ganti ini meliputi siapa, apa, yang mana, dan itu. Namun ada juga kata ganti relatif tak tentu dengan akhiran ever seperti siapapun dan dimanapun. Keistimewaan relatif pronoun sendiri dapat berfungsi sebagai subjek, objek langsung, dan posesif. Kata ganti ini hanya mengidentifikasi benda hidup atau mati dan tidak dapat digunakan untuk mewakili angka, baik tunggal ataupun jamak atau jenis kelamin. Jadi selanjutnya ada contoh dari relative pronoun sendiri. Ada the person who bake a cake for me is my good friend. Jadi kata gantinya who itu diganti that. Jadi the person that bake a cake for me is my good friend. Lalu ada the people whom we visited gave us tea and a light snack. Okay, that's the text from group 6, which explains about pronouns. If there is a wrong word, please forgive. I represent Ira and Vina say thank you and hopefully useful. Bye.